मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए आप इस देश के चौथा स्तंभ हैं। आप इन मजदूरों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं और आज आप इस कार्यक्रम में कितनी तादाद में मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन और इसके संस्थापक आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के सरकार, समाज, सभी वर्गों को ये बताने का काम किए कि रेलवे माल गोदाम के मजदूर कितनी अहम भूमिका देश में निभाने का काम करते हैं और रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी उनका हक अधिकार मिल सकता है। वो भी कभी अपने बच्चों की जीवन की खुशियां सोच सकता है, उसको भी रेलवे कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सकता है, उसको पूरे देश के समक्ष और रेलवे माल गोदाम के जगाने वाला अगर कोई है तो अरुण कुमार पासवान और ये संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के इतिहास में 2 बार त्रिपक्षीय बैठक की कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम त्रिपक्षीय बैठक 28 अक्टूबर 2003 को उस समय के तत्कालीन श्रम मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस बैठक में जबकि इस देश में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए पहली बैठक थी, उस बैठक में हमने सरकार से अनुरोध किया कि ये जटिल जो श्रम कानून है, जब तक इस श्रम कानूनों में संशोधन करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें जोड़ा नहीं जाता है, इनके लिए भी किया जाता है, तब तक ये पॉलिसी का जो काम है वो कानून कहीं न कहीं इन श्रमिकों के हक अधिकार में आड़े आ रहा है। उसे संशोधन करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें जगह दिया जाए ताकि उनका हक अधिकार उनको प्राप्त हो सके। ইস্টার্ন জোন নিয়ার অ্যাবাউট ৬২,০০০ ওয়ার্কার, প্রত্যেকটা গুডসের প্রায় ৩৯টা গুডসেট আছে ইস্টার্ন জোনের। এই ৩৯টা গুডসের প্রায় ৬২,০০০ নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ার্কার, ৩৯টা আমাদের টোটাল গুডসেট রয়েছে, যেমন বালিগঞ্জ, শিবপুর, নিমালিপুর, এরকম ৩৯টা গুডসেট আছে। ৩৯টা গুডসেটে নিয়ার অ্যাবাউট ৬২,০০০ ওয়ার্কার গুডসেটে কাজ করার মতো পূর্ব রেলের আন্ডারে, পূর্ব রেল ইস্টার্ন জোন কলকাতার আন্ডারে। বলছি কতজন পশ্চিমবঙ্গে কতজন শ্রমিক এতে উপকৃত হচ্ছে? নিয়ার অ্যাবাউট মানে পশ্চিমবাংলা যদি বলে যান তাহলে নিয়ার অ্যাবাউট আপনার ১,২০,০০০ থেকে ২২,০০০ মতো ওয়ার্কার। এটা কিভাবে সিলেকশন করছেন আপনারা? এটা আমাদের গুডসেটে, প্রত্যেকটা গুডসেটে যারা কাজ করছে, যত কর্মরত মানুষ আছে, সেইভাবে আমরা গিয়ে যখন ডেটা বেস কালেক্ট করে তাদের পঞ্জীকরণ করাচ্ছি, আমাদের কাছে ডেটাটা তাহলে কেউ কখনো দাঁড়াতে পারবে না মানে সংগঠন কোনো মানে সেই জায়গায় অলরেডি কোর্ট বিল পাস করে টোটাল মানে 2টো সাংসদে, যেটা স্যার বললেন, 2টো সাংসদে কোর্ট বিল পাস করে এবং সমস্ত কিছু গভর্নমেন্টের প্রসিডিউর অনুযায়ী এবং এদের হক অধিকার দেওয়ার জন্য 98 থেকে লড়াই করে আজকের অন্তিম চরণে আমরা চলে এসেছি। এটা অত সহজ নয়, কারণ এখানে নিয়ার অ্যাবাউট সারা ভারতবর্ষের 7,85,000 কর্মচারী রয়েছেন। আপনারা 13 দফা দাবি করেছেন, মেন দাবি দুটো একটা বলুন। যেমন রয়েছে আমাদের রেলের পাস রয়েছে, মেডিকেল ফ্যাসিলিটিস রয়েছে, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, টয়লেট, বাথরুম রয়েছে, পাশাপাশি আমাদের সমান কাজ সমান বেতন রয়েছে, টোটাল এই জায়গাগুলো এবং পেনশন রয়েছে। মিনিস্ট্রিয়াল কমিটিতে আপনাদের একটা থাকবে, একদম একদম সেটা খুব ফাইনাল হয়ে গেছে, ফাইনালাইজ হয়ে গেছে স্যার, ইমিডিয়েটলি মিটিং